बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जंग बदर में शिकस्त और ज़िल्लत उठाने के बाद अबू सुफियान ने नज़र मानी थी कि जब तक वह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग नहीं करेगा और मकतूलीन बदर का इंतकाम ना ले लेगा, तब तक वो अपने सर में तेल की मालिश ना करेगा और पानी ना छुएगा और ना ही अपनी बीवी के पास जाएगा। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ ग़ज़वा सवीक की। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम ग़ज़वा सवीक इस्लाम के 7वें ग़ज़वे की तफसीलात आपको बयान करेंगे और बताएंगे कि इसे ग़ज़वा सवीक क्यों कहा जाता है, इसकी वजूहात क्या थी और इस ग़ज़वे का इख्तिताम कैसे हुआ। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाज़रीन, ग़ज़वा सवीक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात में से है, जो मदीना के बाज़ नखलस्तानों और बाज़ घरों को आग लगाकर भागने वाले अबू सुफियान और इसके साथियों के ताक़ब की सूरत में अंजाम पाया। अबू सुफियान और इसके साथी भागते हुए अपना बोझ हल्का करने के लिए सवीक पर मुश्तमिल माल और असबाब फेंकते रहे, जिसकी वजह से इस मुहिम को ग़ज़वा सवीक का नाम दिया गया। नाज़रीन, सवीक के लग़वी मायने आटे के हैं, लेकिन इस्तिलाह में इसके मायने इस भुने हुए गंदम और जू के हैं जिसको कूट दिया जाए, दूध, घी या शहद में मिला दिया गया हो। सवीक को उर्दू में सत्तू कहा जाता है। यह मुसाफिरों की ग़ज़ा थी। अबू सुफियान और इसके साथियों ने मदीना में कुछ नखलस्तानों और खाली घरों को आग लगाने के बाद जो फरार की राह इख्तियार की, तो मुसलमानों के खौफ से अपनी रफ्तार में इस कदर इजाफा किया कि अपना बोझ हल्का करने के लिए अपना मालो असबाब जो सवीक पर मुश्तमिल था, इसको फेंकते रहे और भागते रहे। सवीक में से कुछ हिस्सा मुसलमानों के हाथ भी लगा, चुनांचे इस जंग को सवीक का नाम दिया गया। अल्लामा तबातबाई स्यूती की किताब तफसीर दल अल मंसूर और दीगर मुआखिज़ से, जबकि फजल बिन हसन तिबरसी अपनी किताब तफसीर मुजमुल बयान में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से तफसीली रवायत के ज़मन में नकल करते हुए लिखते हैं कि अबू सुफियान कुरैश के लश्कर और सत्तू के बोझ के साथ मक्का से खारिज हुआ। मक्का से बाहर निकलकर इसी सत्तू को अपनी खुराक करार दिया। जब मुसलमानों का सामना करने से खौफ और वहशत का शिकार होकर मक्का की तरफ भागकर पलटा, चूँकि मुसलमानों ने इसका मजाक उड़ाया और इसके लश्कर को लश्कर सवीक का लक़ब दिया। जंग का सबब अबू सुफियान की मानी हुई नज़र थी। जंग बदर में मक्का वालों की शिकस्त ने कुरैश को सदमे और मुसीबत से दो चार किया था। इस जंग में अबू सुफियान का एक बेटा हलाक और एक गिरफ्तार हो चुका था, जबकि इसके कबीले के कई अफराद मारे गए थे या फिर कैदी किए गए थे। और चूँकि वो अपने आप को कुरैश का सरदार मानता था, लिहाजा ये शिकस्त इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। चुनांचे इसने जंग बदर के बाद कसम उठाई कि जब तक पैगम्बर इस्लाम से बदला नहीं लेगा, अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तर ना होगा और अपना बदन नहीं धोएगा और अपने बदन को तेल और अतर नहीं लगाएगा। ये कसम इसने लोगों के सामने उठाई, लेकिन बहुत जल्द नादम हुआ, चूँकि वो एक ऐश परस्त और औरतों का दिलदादा शख्स था। चुनांचे शदीद बेचैनी और दुश्वारी से दो चार हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इसकी बीवियाँ यानी हिंद और उम्मे हंसला वगैरह इसको अपनी ख्वाबगाह से गुजरने तक की इजाज़त नहीं दे रही थी, और वो सब इस बात से बहुत ज़्यादा गज़बनाक थी कि इनके ख्याल में वो बहुत ज़्यादा बढ़ के मारने वाला शख्स था। चुनांचे इनके ख्याल के मुताबिक इसने जंग बदर में शिरकत ही नहीं की थी और सिर्फ मैदान जंग से दूर बैठकर लाफ गुजाफ का सिलसिला रचाए हुए था। कुछ अर्सा गुजरा और हालात अबू सुफियान के लिए अफसोसनाक हद तक ख़राब हुई। चुनांचे इसने अपनी कसम पर अमल दरामद करने के लिए मुसलमानों पर हमला करने का फैसला किया। अबू सुफियान ने तकरीबन 200 अफराद का लश्कर जंग के लिए तैयार किया
اور ماہ ذی الحج سن 2 ہجری میں مدینہ کے مقصد سے مکہ سے باہر نکلا اور مدینہ کے قریب سیب کے قریب علاقے میں پہنچا، تاہم اس نے اپنے سواریوں کو وہاں سے آگے نہیں بڑھایا اور وہیں پڑاؤ ڈالا۔ رات کے وقت بنو نذیر کے قلعے میں ہی بن اخطب سے ملاقات اور مدینے پر حملے کے سلسلے میں اس کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کی غرض سے اس کے گھر پہنچا، تاہم چنانچہ ہی ابن اخطب کو پہلے ہی اس کے سواریوں کی خبر مل چکی تھی، چنانچہ اس نے ڈر کے مارے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ چنانچہ اس نے قبل ازاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کیا۔ الوقدی المغازی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181، جس کے تحت یہودیوں کے اس گروہ کو دشمنان اسلام کے ساتھ تعاون اور گٹھ جوڑ کا حق حاصل نہیں تھا، اور اس معاہدے کے تحت وہ مدینہ پر یلغار کرنے والوں کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتا تھا۔ ابو سفیان ہی ابن اخطب سے نا امید ہو کر یہودیوں کے ایک زعیم اور ان کے خزانہ دار سلام بن مشکم کے گھر پہنچا اور داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ ابن مشکم نے دروازہ کھولا اور ابو سفیان کی خوب پذیرائی کی اور ضروری معلومات فراہم کر کے اس کو حملے کی ترغیب دلائی۔ ابو سفیان سحر سے پہلے ابن مشکم کے گھر سے اپنے لشکر کی طرف چلا گیا۔ وہ مدینے پر شبغون مارنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن مسلمانوں کا خوف رکاوٹ تھا، چنانچہ اس نے مجبور ہو کر اپنے لشکر سے کہا کہ مدینہ کے اطراف میں لوٹ مار کریں تاکہ اس شہر کے باشندے خوف زدہ ہو جائیں۔ سفیانی لشکر نے مدینہ کے نواح میں عریس نامی مقام کچھ نخلستانوں کو نظر آتش کیا اور کھیتوں میں موجود انصار کے 2 نہتے کاشتکاروں کو قتل کیا۔ ایک گاؤں کے 2 خالی گھروں کو نظر آتش کیا۔ اس کی طرف پلٹا۔ ابو سفیان نے اپنی نظر یا قسم پوری کرنے کے لیے در حقیقت ایک علامتی مگر بہت سی احمقانہ اور مضحکہ خیز حملے کیے۔ ابو سفیان طلوع آفتاب اور مسلمانوں کو حملے کی خبر ملنے سے قبل ہی بھاگ گیا۔ ابو سفیان کے حملے کی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین علی علیہ السلام کی سرگردگی میں 200 افراد کا ایک دستہ روانہ کیا۔ ابو سفیان کو جب حضرت علی کے آنے کی خبر ملی تو اس نے راہ فرار اختیار کی اور تیزی سے فرار کرنے کی خاطر اپنا بوجھ ہلکا کر دیا اور اپنے ستو اور توشے پھینک دیے۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے ان کا تعاقب اور پیچھا کیا، مگر وہ ہاتھ نہ لگ سکے۔ مسلمانوں نے کرکرات القدر تک ان کا تعاقب کیا تھا، اس لیے اس مہم کو غزوہ سویق اور غزوہ کرکرات القدر کہا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔